नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम गोटे नुआ टॉपिक पर आलोचना करवा जोटा कि सीटी डीएलएड ओटीटी एग्जाम बहुत ही दरकार जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो चलते स्टार्ट करवा। आज ओडिया गोटे टॉपिक समार्थबोधक शब्द। प्रथम आम समार्थबोधक शब्द क्या कहवा। पृथ्वीर समस्त भाषार शब्द भंडार अनेक शब्द मानकर अर्थ सामान रही है। अनेक गुड़े शब्द एक निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुले एगुड़िक एकार्थबोधक शब्द कहुए समार्थबोधक कि प्रतिशब्द कहुए। ओडिया भाषा एपरी अनेक शब्दर निदर्शन रही। जमीक फर्स्ट हूँ अग्र। अग्रर समार्थबोधक शब्द हूँ उत्तम, पराग्र, प्रधान, प्रवेक, प्रमुख, आग्रहर, वरेण्य, सख्य। सेपरी अनुकंपा। अनुकंपार अनुक्रोश, करुणा, कारुण्य, कृपा, दया। अभिज्ञ। अभिज्ञर कुशल, कृतमुख, कृति, निपुण, प्रवीण, विज्ञ, शिक्षित। आखि। अखि, ईक्षण, चक्षु, दृक्, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन। आपण मैंने चाहिए आपको खातिर नोट करें लिखिपारे। अग्नि। अनल, आश्रयास, कृषाणु, निया, पावक, बह्नि, वैश्वानर, रोहिताश्व, सुषमा, हव्यवाहन, हिरण्यरेता, हुतासन। इंद्र। देवराज, वज्रप्राणी, मघवा, महेन्द्र, मेघवाहन, सचिपति, सहस्राक्ष, सुनाशिर, सुरपति। इच्छा। आशा, आकांक्षा, कामना, अभिलाष, मनोरथ, इप्सा। वांछा बा लिप्सा। गंगा। अलकानंदा, जह्नुतनया, जाह्नवी, त्रिपथगा, भागीरथी, भीष्मसु, विष्णुपदी, सरितपरा। विष्णुपद अच्छे से तार मान अलग। ये विष्णुपदी मान गंगा। गणेश। एकदंत, गजानन, गजास्य, गणाधिप, विघ्नराज, विघ्नेश, विनायक, लंबोदर। गुरु। आंगिरस, गीर्पति, धीषण, बृहस्पति, शिखंडीज, शिक्षक, श्रेष्ठ, सुराचार्य। चंद्र। चंद्रमा, जह्न, चांद, गुरु, शशांक, मृगांक, सुधांशु, हिमांशु, शीतांशु, सुधाकर, निशाकर, कलाकर, कलानिधि, औषधीश, विधु, सोम, शशधर। ये सब हूँ चंद्रर प्रतिशब्द। से मेघ। घन, जलद, निरद, पयद, अम्बुद, जलधर, बारिधर, नीरधर, जिमुत, बारिबाह, बलाहक, इरम्मद। नदी। तटिनी, तरंगिणी, स्रोतस्विनी, पयस्विनी, निम्नगा, आपगा। सरित। वन। वनर जंगल, बण, विपिन, कानन, अरण्य, अटवी। सिंह। केसरी, मृगराज, पशुराज, हाथी। गज, करी, मातंग, मातग, मातंगम, कुंजर, बारण, दीरद, दीप, हस्ती। देखो तो हाथी और घोड़ार किसी रोज सेम टाइप आपको लगे सामान बाट अलग। देखो हाथीर जो भाया मातंग, मातग, मातंगम। घोड़ार तुरग, तुरंग, तुरंगम। घर। गृह, सदन, आगार, निकेतन, सद्म, आलय, भवन, देश्म, निलय, शाल, बास। देवतांकर सुर, बुध, अमर, अजर, निर्जर, गिर्बाण, त्रिदश, बृंदारिक, निर्जर। दिन। अह, घस्र, दिवस, बासर। अजा। अजा माने मातामह एवं माई छेली को अजा कहुए। पर्वत। पहाड़, गिरी, अद्रि, शैल, नग, अचल, शिखरी, भूधर, महीधर। पक्षी। विहग, विहंग, विहंगम, खग, द्विज। विहग, विहंग, विहंगम जमीती तुरग, तुरुंग, तुरंगम, भुजग, भुजग, भुजंगम। से भाया पक्षीर विहग, विहंग, विहंगम। पोखरी। पुष्करिणी, सर, सरसी, सरोवर, तड़ाग। कासार, पुष्कर। कासार एग्जाम रे टाइम आसे। पद्म। उत्पल, नलिन, पंकज, सरोज, बारिज, सरसीज, राजीव, कमल, अरविंद, पुंडरीक। पृथ्वी। धरित्री, धरणी, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, रसा, धरा, विशंबरा, मोही। पवन। वायु, बात, समीर, समीरण, मरुत, मारुत,
ଅନିଳ ପବମାନ ଗନ୍ଧବହ। ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ କୁସୁମ ପ୍ରସୂନ। ପଣ୍ଡିତ କୋବିଦ ଜ୍ଞାନୀ ଦୀର୍ଘଦର୍ଶୀ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଦଶଜ୍ଞ ଧୀର ବିଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମନୀଷା। ପଣ୍ଡିତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିତା ଜନକ ଜନିତା ପ୍ରସବିତା ପ୍ରସବୀ ତାତ। ମନୁଷ୍ୟ ନର ମଣିଷ ମନୁଜ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନବ ମାନୁଷ। ମୟୂର ଶିଖି ଶିଖଣ୍ଡୀ କେକି କଳାପି ବର୍ହି ବର୍ହିଣ। ତମସ୍ୱିନୀ ତ୍ରିୟାମା ନିଶା ନିଶିଥିନୀ ବିଭାବରୀ ଯାମିନୀ ରଜନୀ ଶର୍ବରୀ ଶ୍ୟାମା। ବିଷ୍ଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଆଦିଦେବ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଗୋବିନ୍ଦ ଚକ୍ରଧର ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଳ ପାଣି ବାରି ଅମ୍ବୁ ନୀର ସଲିଳ ଉଦକ ପୟ ତୋୟ। ଶିବ ଈଶାନ ଉମାପତି କୃତ୍ତିବାସ ଗଙ୍ଗାଧର ତ୍ରିଲୋଚନ ପଶୁପତି ମହାଦେବ ମହେଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରୁଦ୍ରଶଙ୍କର ଶମ୍ଭୁ ଶୂଳୀ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ। ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟା ଧୀଶ୍ୱରୀ ବାଗ୍ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବେଦଗର୍ଭୀ ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ମହାବାଣୀ ମହାବିଦ୍ୟା ଶାରଦା। ସମୁଦ୍ର ସାଗର ସିନ୍ଧୀ ଜଳଧି ଜଳନିଧି ବାରିଧି ଅମ୍ବୁଧି ଉଦଧି ବାରାନିଧି ପୟନିଧି ରତ୍ନାକର ଅର୍ଣ୍ଣବ ପାରାବାର। ସଂସାର ଜଗତ ଜଗତି ବିଷ୍ଟପ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୁବନ ଲୋକ। ସ୍ତ୍ରୀ ଅବଳା କାନ୍ତା ଯୋଷା ଜାୟା ଦାରା ନାରୀ ପତ୍ନୀ ବଧୂ ବନିତା ବାମା ଭାର୍ଯ୍ୟା ମହିଳା। ଯୋଷାଟା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହେ। ଅର୍ଥ ଧନ ମୁଦ୍ରା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କଳ ବର୍ଷ ଚିହ୍ନ ନାଟକର ବିଭାଗ। କଟକ ରାଜଧାନୀ ଦୁର୍ଗ ନଗର ଶିବିର। ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ବହୁତ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାର ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆସିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ।